मुझे स्वप्ना आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आज है गुरुवार अबिका टाइम है 5:15 होते समस्त गुड इवनिंग। आपण मैंने केमती अच्छा मत कमेंट सेक्शन लिखी जनइबे। मुझे बहुत भल अच्छी से आपण मान सकाशे मुझे बहुत भल अच्छी कहीं आप स्वीट स्वीट कमेंट देखी मत बहुत खुशी लगी। आज इवनिंग ब्लॉग स्टार्ट कर दूसरी। यहाँ मुझे ठाकुर घरे आसती झरका पाखे पवन दिए से आसी झरका पाखे ठिया छुआ मैंने तो पुओ साइकिल चलिया झील भी से खेलुची सांग जा भाई भाई दी साइकिल नहीं कि ये क्या गले आलू हरिका आने आलू बस्ता छत्रबदारू आने बोधे किणिक मार्केट जाती सौदा और आज खरा बेले डिनर आज खरा बेले कौन करी। आज खरा बेले होता डाली करी भात डाली कखा डंक रायता आउ जो ये कौन से छुई आउ पुटल सजना छुई आलू पुटल भाजी मसला देकी दी प्रकार तरकारी डालीटा होता भजा होता आउ छिड़ा झरका पाखे ठियाले मैंने मो कथबार्ता बेसी कर खाली रोड को अना इे कथबार्ता करने माइंडटा सब सियाड़े रहा। चलतु रूम को जी ना से पिंधारे आम से काली जो छिड़ा कथा होती भावुची छातपुर जीवी बोली छातपुर को एकुटिया जावाक इच्छा होनी घरटा कबाड़ दे ये गोटे देखो यहाँ कमीगला दाग रहीगला ये दाग ये गोटे उठुची यहाँ कमुना। चल आम रूम रे बस कथा ये कथा गरम लगुच पवन दौनी 5:15 कि 20 है देखो के खरा अच्छी। एसी लगी ये थे भारी गला एसी लगे घरटा ठंडा अच्छी कूल कूल से ये बसिले फैन लगे ठंडा लगे सांगे सांगे देखो भारी गली कि झाड़ मुंड जाक गरम प्रबल हो गुड़गुड़ी एत जोर हो देह हाथ पड़ू खाली खरारे देह हाथ जली जाऊँगी बाहर गला बेलू चलतु कोठापुर जावा भावी हेले एकुटिया खरा होची टिके छाई हेले पवन देले छात पर मोबाइलटा चार्ज बसे मो मोबाइल जमा चार्ज रोने वीडियो करिया बहुत प्रोब्लेम होची चार्ज हो पाने भल से बहुत प्रोब्लेम देखौची से वीडियो करिया इच्छा होने कि नकले न हुए से वीडियो बाद खाली ये करची चार्ज जमा हो नहीं मुंड सकाळू कुंडा ही नतला अइका जट पकईदेली जट पकईदेली कहीं गरम लगुच चुट्टी खोसा कला मोर खाली खसीज खोसा फिटी जाए मु भल से खोसा करें मोर खाली फिटी जाए चुट्टी से आज्ञा चुट्टी जट पकईकी बांधीदेली आपण मैंने सब आज सुनावेश आज जगा कालिया तांकर आज सुनावेश हेले आम तो जापरूनु कि देखिपारू जा टीवी रे सीधा प्रसारण देखब बहुत इच्छा थिला जीवाई पूरी देखिया सुनावेश ठाकुर लीला ना आमर होगला कटक बहुत भारी है राणीहाट मंगलाबाग ए दुटा जगह भारी गला कौन ए मारी बाहर को भी जावाक विपद इच्छा होने जीवाई मार्केट फार्केट डर मारे देखा जाऊ कौन हो ठाकुर लीला गुंडी रथयात्रा तो हेनी बोली कहते पुणी ठाकुर लीला लगिला जे है
ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କେଉଁଦିନ ଇଏ କମୁଛି। ଆଉ ଜୁଲାଇ 31 ରେ ଛୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିଲା ଜୁଲାଇ 31 ଯାଏଁ। ଆଜି 2 ଦିନ ଆଣି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 31, ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି କହିଲେଣି। ଛୁଆଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ତ ପୁରା ଗଲା, ଏଥରିକ ପୁରା ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଯାହା ଘରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାତ୍ରକେ ଜାଣିଥିବ ତ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ମିଶିଗଲେ। ଏକୁଟିଆ ଥିବେ ଭଲ, ଗୋଟେ ଝିଅ କି ଗୋଟେ ପୁଅ ଥବ, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଥବ ଘର ଭିତରେ, ହଁ ତାକେ। ଆଉ ଆମର ତ 4ଟା ହେଲେଣି। ବଡ଼ ଯା ତାଙ୍କ ସେ ଝିଆରୀ ଯିଏ ସିଏ ଆସିକି ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିରିକ କଲେଜ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଫର୍ମ ହରିଆ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି। ଆଉ ପୁଅଟା ତ 8th କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ନା କ'ଣ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ପୁତୁରା, ସେ 2 ଜଣ ବି ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଖେଳନ୍ତି, ନାଗନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ପିତିକି ଡାକିବେ, ଖେଳିବେ। ଆଉ 4 ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି। ତାପରେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ ହରିଆ ବେଳେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମଜା ଛୁଟିରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କାହାକୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ନ ହଉ, ଏତେ କମିଯାଉ। ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭଗବାନ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କେତେବେଳେ ସିଏ ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ହାତର କଥା, ଜଗା କାଳିଆ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଶିରିଡ଼ି, 2 ଥର ଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଯିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ଶିରିଡ଼ି ଯାଇଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଛି। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସେଠି ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗଲେ ସବୁ ଘର ସଂସାର ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ଆଉ ସେଠି ଗରମ ବି ଲାଗେନି, ସେଠି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦିନ ଥାଏ। 7ଟା 7:30 ବେଳକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ, ଅନ୍ଧାର ହେବ, ନହେଲେ ଦିନ ସେମିତି ଖରା ପଡ଼ୁଥିବ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଯିବାର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ସବୁ ତ ବନ୍ଦ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ତ ଯାଇ ହେବନି ଏଥରିକ। ଯେଉଁଦିନ କମିବ ତାପରେ ଦେଖିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ଯଦି ଯିବି ବୁଲିକି ଆସିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଥରେ ନେଇକି ଯିବି, ବୁଲେଇ ଦେବି ଶିରିଡ଼ି। ବଢ଼ିଆଟା ଜାଗା ସେଠି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କି ଆରାମ ଲାଗେ ସେଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଖାଇବା ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମନ୍ଦିରର ଦିଅନ୍ତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖାଇବା। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପୁରୀ ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିରିଡ଼ି ଭଳିଆ କେଉଁଠି ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସେଠି କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗେ ସେଠି। ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଟିକେ ଇଏ କରିଦିଏ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଭାବୁଥିଲି ମୋତେ କହିଲେ ଲାଇଭ୍ରେ କଥା ହେବ, କହିଲେ ନାଇଁ ଲାଇଭ୍ରେ କ'ଣ ଡେଲି ଗୋଟେ କଥା ହେବି, ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। କହିଲେ ଖରାବେଳେ ସକାଳେ କଲୁନି, ସକାଳେ ତ ଅଳସ ଲାଗିଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଟିକେ, ରୁଟି ଫୁଟି ଖାଇକି। ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଜଳଖିଆ ଖିଆ ହେଇଯାଇ ସକାଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ନିଦ ଖାଲି ଲାଗିଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଛି। 12ଟା ବେଳେ 12:30 ବେଳେ ଉଠିକି ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ନାଇଁ 4ଟା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଡେଲି ତ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ ରେସିପି ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଜି ଆଉ ରେସିପିଟା ଛାଡ଼ିବାନି। ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେତିକି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ବୋର୍ ହେଇଯିବେ, କହିବେ ଖାଲି ରୋଷେଇ ଛାଡ଼ୁଛ। ସେଥିପାଇଁକା 4ଟା ବେଳେ, ଆଜି 5ଟା ବେଳେ ଏଠୁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆଉ କାଲି ଲାଇଭ୍ରେ କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲେ, ଦିଦି ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ସେଇଟା ଆମକୁ ସେୟାର କର। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି, ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ନା କହିଦେବି, ଦେଖେଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଛୁଆ ଶୋଇଥିଲେ, ବାପ ଛୁଆ 3 ଜଣ ଶୋଇଥିଲେ, ସବୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ 2ଟା ଖୋଲିକି ପକାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ରଖିଦିଏ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୁଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍, ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଆଉ ମେକଅପ୍ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଚାଲ ମୋବାଇଲଟା ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉ। ଏମିତି ଗପୁଥିବି। ଆଜି ଇୟରିଂ ଲଗେଇ ନାହିଁ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଇୟରିଂ ଲଗେଇ ନାହିଁ, କାନ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। 2ଟା କାନର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଆଣିଥିଲି ଯେଉଁ କିଣା କାନର, ତା ନାଡ଼ ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଖିଲ ପଶେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଗଦି ତଳେ ଥୋଇ ଦେଉଛି ଶୋଇଲା ବେଳେ, ସେ ଗଦି ଉପରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି 2ଟା କାନର, ମନ ଦୁଃଖ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ବେଳେ ଯେଉଁ ସେ କାନର ପିନ୍ଧିଥିଲି, ସେମିତିଆ କାନରଟା ଆଣିବି। ସେ ସାନ ଭଉଣୀର 2ଟାକ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ତାର ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି 2ଟା ତାର ଆଣିଥିଲି, ସେଇଆକୁ ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା, କହିଲା ପିନ୍ଧିଦେ ସାବିତ୍ରୀରେ, ତାପରେ ମୋତେ ଦେଇଦେବୁ। ସେମିତିଆର ଯିବି ସେତେବେଳେ, ଭଲ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉ, ତାପରେ ଯିବା। ଇୟରିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୋକାନର ଦେଖେଇଦେବି, କେମିତିଆ ସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ଦୋକାନୀ। ସେ ଜିନିଷ ଦୋକାନୀ ଗଲେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସବୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ।
ସବୁ ପ୍ରକାରିଆ ମାନେ କାନର ଚୁଡ଼ି ଖାଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆ ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ଚୁଡ଼ି ଯଉ ଚୁଡ଼ି ଏସବୁ ଆଉ ଇୟରିଂ ମୁଦି ସବୁ ରଖିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ଖାଲି ପିନ୍ଧା ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନଟା। ସେଟା ଦୋକାନଟା ହେଲା ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇରେ ଶ୍ରୀଲେଦର ଦୋକାନ, ତା ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। ତାର এই ମୁଦି ମୁଁ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଛି ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏଇପଟ ପାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଖଟା ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯେଉଁ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛି ସେଇଟା ସେଇ କିଣା ମୁଦିଟା। ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି 80 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। 80 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟୋନ୍ ଛାଡ଼ୁନି ସେମିତି ରହୁଛି। ଏ କ'ଣ ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉନି ହେଲା। এইটা 80 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଏପଟ এইଟା ବି ସେଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ସେଇ 80 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ତା ଦୋକାନର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼େ। ପାଉଁଜି ବି ଯେଉଁ ଆଣିଛି ରଜ ସାବିତ୍ରୀ ବେଳେ, ହଁ ରଜ ବେଳେ ଆଣିଛି ସେ ପାଉଁଜି ଫେରେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଉଁଜି ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଲି ଘୁଙ୍ଗୁର ଦିଏ, କଳା ପଡ଼େନି, ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ। ରୂପା ପାଉଁଜି ଭଳିଆ ପୁରା କାମ ଦିଏ, ଗୋଡ଼କୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରିଥାଏ। ଏମିତି ହାଇ ହେବ ଖାଲି କଥା କରିଦେବନି। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟା ମୋତେ ନିଦ, ଆଜି ଶୋଇନି। ଆଜି ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି। ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ୍ ରହିଲେ କାମ ଥବ ଯଦି ତୁମେ ଶୋଇବ ତାହେଲେ ଖାଲି ନିଦ ଚାଁକି ଭାଙ୍ଗିବ। ସକାଳ 11ଟାରେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଶୋଇପଇଲି। ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଥାଏ 5-10 ମିନିଟ୍ ଦେଉଥାଏ, ହେ ରୋଷେଇ ହେଇନି 12ଟା ବାଜିଲାଣି, ଏ ରୋଷେଇ ହେଇନି 7ଟା ବାଜିଲାଣି, ଏମିତି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଥାଏ। ଆଉ ନିଦ ଭଲସେ ହେଲାନି। ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଆଉ ଶୋଇପାରିଲିନି। ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲେ ମାନେ ମୋର ହଜମ ହେବନି, ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ପୋଡ଼ିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମୋତେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଇକି ବେଶୀ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ନ ଖାଇକି 12ଟା ବେଳେ ରୋଷେଇ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଭଲ କଥା। ନହେଲେ ଠିକ୍ ଏଇ 5ଟା 5:30 ହେଲେ ମାନେ ମୋ ନିଦ ଖାଲି କେଉଁଠି ଥବ ମାଡ଼ି ଆସେ ଖାଲି। ଭାରି ମାନେ ଭଲ ନୁହଁ ଗୁଣଟା ନା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୋଇବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ତାପରେ ନିଦଟା ଅଳସୁଆଟା ହେଲେ ଭଲ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁକା ଶୋଉନି, ଅଭ୍ୟାସ କମେଇ ଦେଉଛି। ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଅନିଅନ୍ ରସଟା ଆଉ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଫୁଲ 2ଟା ନାଲି ମନ୍ଦାର ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ମାନେ ସୁପର ଡୁପର ଏକାଥରେ କାମ ଦେଉଛି। ଚୁଟି ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ହେୟାର ଫଲ୍ ଜମା ରହୁନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମେଞ୍ଚେ ଲେଖା ଉପଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ପାନିଆ ମାରିଦେଲେ ସଫା ହେଇଥିଲେ ମୋର ଟୋଟାଲି ଚୁଟି ବାହାର ନାହିଁ। ଅବିକା ଏଇଠି କୁଣ୍ଡେଇ ନଥିଲି ସକାଳୁ ବୋଲି 2-3ଟା ବାହାରିଛି। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଘରୋଇ ରେମେଡ଼ିଟା ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ ଯେ ଦିଦି ଯାହା କହିଥିଲେ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ କି ଭୁଲ କହିଥିଲେ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଗପୁଛି, ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଗପୁଛି ବେଶୀ, ଏଇଟା ଭାଷଣ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଭାଷଣ ନୁହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗପିବାଟା କ'ଣ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗପିବାଟା ଭୁଲ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାୟ ନୁହଁ, ଭଲ। ଯେତିକ ମନ ଭିତରେ କଥା ସବୁ ଅଛି ସବୁ କହିଦେବ। ମନ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ପାଖରେ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଯାହା ମନରେ ମାନେ ରହିଥିଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲି, ଗପିଦେଲି। ମନଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଠି ମୋବାଇଲଟା ଚାର୍ଜରେ ବସେଇଦେଲି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଟିକେ, ତାପରେ ଚାର୍ଜରେ ବସେଇଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି। ଉଠିଲିଣି କେତେବେଳୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇନଥିଲା, ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲା। ତାପରେ ଚା କରିକି ବି ଦେଲି, ଆଉ ସବୁ କାମ ସରିଲା। ରୁଟି ଖାଲି ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଦିଦି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ଫେସ୍, ସେଇଟା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ। ବାୟୋଟିକ୍ର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ନିମ୍ର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟା। ଏଇଟା ଭଲ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ୟୁରିଫାଇଂ ଫେସ୍ ୱାଶ୍, ପିମ୍ପଲ୍ସ ଫର୍ ଅଲ୍ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍, ସବୁ ଅଲ୍ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁକା ଏଇଟା ଭଲ କାମ ଦିଏ। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଲଗାଉଥିଲି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା ଲୋଟସ୍ର ଗୋଟେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ପତଞ୍ଜଳିର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କଲି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେଥିରେ କମିଲାନି କିଛି। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଠ ବ୍ରଣ ଭଳିଆ ଏଇଠି 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଲା, ଜମା କମିଲାନି ସେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ରେ।
এইটা जो दिन यूज कले से भल कम दौर आउ भल पड़ुची एटा भी ऑल स्किन पेइका काम दब आपण जी जो मानकर पिंपल्स होची कि फेस रे ये अच्छी डिफेक्ट देखौची एई फेस वॉश टा लगांतु यूज करंतु ताले भल पड़िबो ता संग को एटा बायोटिक रो फेस पैक टा बायो मॉर्निंग विजिबल फेस पैक एटा भी बहुत ता संगे एटा भी भल लग भल तार बायोटिक स्क्रब भी मु यूज करछि स्क्रब टा भी यूज करछि स्क्रब टा सरी जाइछि स्क्रब नाही डब्बा वाला ग्रीन एमतिया कलर रो ए ग्रीन कलर खोल तार थाए एमतिया ए कलर टा सेटा व्हाइट कलर डब्बा से बायोटिक रो फेस स्क्रब टा भी भल आउ डेली मोर क्रीम हरिका मु यूज करे क्रीम फेस मु डेली यूज मेकअप फेकअप कथा कहले मोर ए निविया रो मॉइस्चराइजर एटा ए मॉइस्चराइजर टा मु डेली यूज करे सब मॉर्निंग टाइम रे आउ नाइट रे एटा लगे की फेस रे रखे आउ एटा बायोटिक रो सनस्क्रीन टा एटा ला SPF 50 UVB अल्ट्रा मेट लुक ऑयल कंट्रोल एटा ऑयल कंट्रोल रो एटा भी भल पड़ुची सनस्क्रीन टा बायोटिक रो एटा भी बहुत मोर बायोटिक ऊपर सब माने प्रोडक्ट मु यूज करे तापरे ए पॉन्ड्स बीबी क्रीम एमती ओसा बार हेले कि हेले लगाए केतले मन इच्छा मन होला सकाल टाइम टा गाधे की यूज करिया पे यूज करे नले मु बेसी टाइम यूज करे मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगे दिए पॉन्ड्स पाउडर टिके मार दिए मुँह रे नले खाली सनस्क्रीन फेस जो ये मॉइस्चराइजर लगे कि टिकली लगे दिए सिंदूर टिके लिपस्टिक टिके लगे दिए नले आउ किछि जिंस फेस रे यूज करे सकाल टाइम टा माने मेकअप होला रे एति की जिंस मु ये करे आउ कोड जिबा आसिया को हेले बागरिया पार्टी फाटी रे मेबलिन फिट मी रो फाउंडेशन टा सेटा छोटो पाउच एरिटा पैक जो सेटा यूज करे आ लिपस्टिक तो लिपस्टिक हला एलिटिन रो एटा पिंक कलर टा कलर टा मोर बहुत माने माने भल लगे मते पूरा थरे लगे देले बढ़िया कलर आसे तार तापरे एटा ला ब्लू हेवन रो एटा सेन मु थरे कहउतली ए कलर खरिया कलर टाइप रो ए एमता कलर रो एटा भी मैट रो भल माने ब्लू हेवन रो भल पडुची वाटरप्रूफ ये भल पड़ुची एटा बहुत समय रुहे उठरे मते भल लगे ए लिपस्टिक टा मु सबले घरे भी यूज करे बेस टाइम सेति की आ लक्ष्मी आइकॉनिक रो काजल डेली यूज पेंगे एति की जिंस डेली दरकार हुए आ एटा क्वचित केते बळे मु यूज करे आ एटा ला एसएफआर रो आईशैडो पैलेट रो आईब्रो टा ब्लैक टा आईब्रो टा फिल करे आ एगुरा तो मेकअप हुए नहीं डेली आरा तो सबुदिन मेकअप कर आखि आईशैडो लगाएनी ना ये बेसी दरकार हुए नहीं एडीएस रो मेकअप फिक्सर टा लगा माने मेकअप होला परे कोडे गले पार्टी फाटी रे कोडे गले बाहर को मेकअप फिक्सर टा आउटे एटा ब्लू हेवन प्राइमर माने डेली यूज पेनु मु ए प्रोडक्ट मो पाखे अछि देखै दोची आउटे अछि ब्लू हेवन आई शैडो पैलेट टा एटा ओटे व्हाइट सिया फोटो स्टूडियो मैट एटा पिंक कलर टा ए पिंक कलर मैट रो लिपस्टिक टा लक्ष्मी रेडियंस रो कॉम्पैक्ट पाउडर मेबलिन फिट मी रो
230 सेट नंबर एटा मो बाटे जीवा आसिया को यूज करे आउ एटा ब्लू हेवन रो ग्लिटर दीटा गोटे गोल्डन कलर आ गोटे व्हाइट माने ग्रे कलर टा ए दीटा तो ये देखिए ये व्हाइट रो आईलाइनर टा आग ब्लैक प्योर आईलाइनर फैशन फैक्ट्री द फैशन फैक्ट्री रो प्योर रो ये आईलाइनर मेकअप प्रोडक्ट थिला बहुत रखिली सैलानी बेसी माने सुखी डेट पड़ेलानी लगा होने ना यूज होने बेसी एगा आउ केते सब सरी गलानी भी मेकअप प्रोडक्ट आउ एतिकी जिनस मो पाखे अच्छी आउ गोटे अच्छी जो ये अच्छी कंटरिंग करिया पेंका कि ये करिया पेंका कौन सेटा कहती ब्लशर ब्लशर भी से एसएफआर ना कौन हाँ एसएफआर ब्लशर टा चारटा कलर आधे अच्छी एटा एसएफआर मोर सेटा गोटे प्राइमर एटा हुडा ब्यूटी प्राइमर भल पड़ुଛି एटा बेसी किसी खराब नहीं ब्लू हेवन मस्करा ब्लू हेवन फ्लोरिनिया रो मस्करा टा यूज करे कोट जीवा आसिया को यूज करे आउ गोटे हुडा ब्यूटी मेकअप फिक्सर अच्छी आउ गोटे अच्छी एचडी एडीएस रो मेकअप फिक्सर दीटा हाइलाइटर तो ये हाइलाइटर टा 6टा कलर अच्छे तो तू भांगी जाइए दीटा नहीं किसी यही है मोर मेकअप प्रोडक्ट सब जिनस अच्छी पाखे आउ केते थिला सब सैलानी केते सब छुआ सब छोट छुआ घरे सब कुआडे कुआडे पकाउछंती ता नष्ट कर दोछंती लगे कि झियो एमान सब ये को यूज करछंती एतिकेला मेकअप ऊपर एतिकी प्रोडक्ट मो पाखे अच्छी आउ किछि नहीं आ पिंपल्स पेंगा मु कहबी ए दीटा यूज करंतु आर स्क्रब टा यूज करंतु आपण मन पे बहुत भलो पड़िबो फेस रे किछि ये हबनी पिंपल्स एतले भलो हो जिवो बहुत माने सुपर डुपर कहती सुपर डुपर जिनस ये मत बहुत भल लगे केते फेस वाश यूज करछि पिंपल्स पे कोथरे कमे नहीं सब मन मन भावी केमी कम जाऊना दाग जाऊना माने व्रण गुराक जाऊना पिंपल्स गुरा लास्ट को किए मो सान भौणी बोधे कहते कि किए गोटे कहते बायोटिक लगा नीम फेस वाशटा से जो आने मेकअप प्रोडक्ट जिनस सब से दुकान झीटा गोटे कहला कहला यहीटा लगाओ ये फेस वाशटा भल काम दब सब पलैब तुम ऑयल स्किन टी आ भल भी काम दब से आनी टाइम आउ जीवा 8:15 है टाणी टे चकुड़ा रुटी करवा आउ बड़ चा बसी मटर बोधे मटर तरकारी करेंगे कौन आ छुआ मैंने तो बही खाता नहीं गले पढ़ापी कौन छुआ मैंने बही खाता नहीं गले ये दुकान में अच्छा बहुत गप हो जाऊँ मोर बहुत गपी दूची जी मत कहते लिप कला हो लिपस्टिक लगाओने मु तुम ना नहीं कि तुमको तुम से कथा कहनी जे तुम बैड कमेंट कर मु खाली कहली जे कालिका वीडियो रे कहती जे मु तुम ना नहीं नथी ना तो मन नहीं अबिका भी मु खाली कहती जड़े मत कहते लिपस्टिक दीदी लगाओ नहीं
ओठ कला हो मु खाली तार खाली कही जे मु लिपस्टिक लगाए कि मु ता संगे लिप केयर करे भेसलिन आ गरम पानी ए दुटा यूज करे मु लगाए मु तुमको तुम ना नहीं तुम ना रे कहने जे तुम बैड कमेंट कर तुम भल कथा कहीच जे लिप कला हो दीदी लगाओनी बेसी लिपस्टिक एटा भल कथा कहीच कि मुझे भी खराब माइंड रे मु कहने कि रागी कहने से कथाटा उदाहरणटा गोटे देली मुझे मत जन कहते भी लिपस्टिक लगाओनी दीदी ओठ कला हो ओठ कला हो जानी लिपस्टिक बहुत यूज कले ओठ कला हो आपण मैंने देखु मु अबिका तो लिपस्टिक यूज करनी मो ओठ कौन बेसी कला देखा अगर मु लिपस्टिक कौन यूज कर चार्टा बेले लगे सी छाड़गला आउ तो लिपस्टिक यूज करनी तथापि ओठ मोर कौन बेसी कला देखा जना पड़े ओठ कला बोली ब्लैक देखा जाए ये सब रखिदिए मोर स्क्रबटा सरी जाइए स्क्रबटा आनी के मार्केट गले यहाँ आ रेटटा केते कही दूची यहाँ पड़ी 240 आ रेटटा एमती आइले छोट पाउच वालाटा आइले केते टका पड़े मन नहीं आईटा आर रेट पड़ी 75 यहाँ 75 फेस पैकटा दीटा मुझे दुटार खाली रेट कहीदेली दुटा 75 यहाँ 240 आपण मैंने थोड़े यूज करूँ पिंपल्स जदि फेस रे जदि किसी डिफेक्ट देखा ताले ये दुटा यूज करूँ मत कमेंट सेक्शन लिखि जनइबे केमती पहला जे भल पड़ुची ना नहीं आपण मानकु भल लागुची ना नहीं सेटा गोटे मास पूरा यूज करूँ तापर मत कहिबे कमेंट रे सकाळे राति से देइची इवनिंग टाइम रे आ संध्या किए मुह धोची पुणी राति फेस वाश लगे 3 टाइम 2 टाइम लगे कथा 3 टाइम लगे कथा नु सकाଳେ लगेदेव गाधेला आउ थे राति शोला बेलू फेस वाश कर आपण पाखे यदि नाइट क्रीम थो नाइट क्रीम यूज कर ना निभेर मॉइस्चराइजरटा यूज करे फेस वाश करके मॉइस्चराइजर लगे शोई पड़े मु राति शोला जो मॉइस्चराइजर निभेर लगाऊँ से बहुत लगाए टी ऑयल भाया से पूरा सॉफ्ट कर दिए सका उठला बेलू फेसटा पूरा डोज ग्लो करे बहुत यूज करेंगे बहुत भल पड़ो चलतु मु गपुली मुझे अटा टी आने रुटी करिया कहीं 8:15-20 है डेरी है काली तो रुटी कला बेलू से 9टा होता अटा चपुड़ी 9टा बजे टाइम क्या अपेक्षा करूनी टाइम चलती घंटा तो चलती टाइम देखिकी निजे समय देखिकी काम करिया पड़ो समय तो क्या अपेक्षा करना ये 9टा होगला सागे सागे
सकाळକୁ ସବୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟ୍ କରିଛି କହିପାରୁନି ଯେ କାଲି ସକାଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରିବି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏକେ ରାତିରେ ଏଡିଟ୍ କରିଛି ଯାଉଛି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଟିକେ ଲଗେଇଦିଏ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବି ଏଇ ରୋଷେଇରେ ଆସିଲି ବାସନ ମାଜିବ ମୁଁ ଏଇଠି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିକି ଯିବି फेस पूरा क्लीन हो गला फेस वाश करदेली फेस पोछीदेवी टावल मॉइस्चराइजर क्रीम लगेबी छुआ मैंने बापा आगे शोया गले लाइट अफ अच्छी से रोषे को आई कथा चलतु मो भिडियोटा जब आज भल लगुव तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे जो न्यूज देखते सब्सक्राइब करेंगे ये भिडियोटा एंड कर दूसरी हाँ बाय टेक केयर पुणी मिसिया नुआ भिडियो सहित बाय गुड नाइट।